بیان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دیاں اداواں دا تذکرہ ہو رہا ہے میرے سونے نبی دے رویاں دا تذکرہ ہو رہا ہے تے مسلمانہ تو خاموش بیٹھ جائیں رب کعبہ دی قسم ہے ایک گل نہیں پھب دی میرے آقا دیاں اداواں سن کے اچھی کیا کر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اور اتنی پیاریاں اداواں نے سونا رب بیان کردا پیا ہے رب دا قرآن بیان کردا ہے تو سن کے بھی سبحان اللہ نہ کہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سنو کائنات دیو لوگو دنیا والوں مسلمانوں اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی نو انسانہ چو پیدا کر کے انسانہ دی اندر بھیج کے انہا کائنات دیا لوگاں تے بہت بڑا احسان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نو اپنے نبی نال پیاری بڑھائے اور لوگوں گل سن لو میں نو اپنے نبی نال محبتیں بریاں نے اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے نو بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں نے اللہ اکبر اللہ ساریاں نعمتاں عطا کر کے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں کدے بھی احسان دا جملہ نہیں بولیا اے میرے بندے میں ایک پانی دے قطرے تے تینوں 5-6 فٹ دا انسان بنا دیتا میرے بندے میں کدے بھی احسان دا جملہ نہیں بولیا میرے بندے میں تینوں اکھاں عطا کیتیاں نے بولن واسطے زبان عطا کیتی دماغ عطا کیتا ہے چلن واسطے پیر عطا کیتے نے ہاتھ عطا کیتے نے میرے بندے ساریاں نعمتاں میں رب نے عطا کیتیاں نے میں کدے بھی احسان دا جملہ نہیں بولیا اللہ فرماتے نے مینوں اپنے نبی نال پیاری بڑھائے کائنات دے لوگو میں اپنا نبی تہاڈے وچ مبعوث کر کے میں بہت بڑا احسان کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ہو کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اے اللہ جی کتنی بڑی عظیم نعمت ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تینوں انسان بنایا انسان بنا تو بعد میں تینوں مسلمان بنایا مسلمان بنا تو میرے بندے میں تینوں عقیدہ توحید بھی عطا فرما دیتا ہے اتنی نعمتیں میں رب نے عطا کیتیاں نے لیکن میرے بندے میں احسان نہیں بولیا اللہ 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 میں قربان جاواں کیویں میں بولاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا نعمت جو سانو نے 1000 دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں اچھی کو سبحان اللہ 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 نعمت جو سانو نے 1000 دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں دیتا رین سین لئی مکان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا اکھاں نک کن دند موتی انمول ہو دل تے دماغ جے ہیرے ساڈے کول سبحان اللہ 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 بڑا پیارا جملہ ہے اوے اکھاں نک کن دند موتی انمول دل تے دماغ جے ہیرے ساڈے کول بولن لئی دتی اے زبان مالکا بولن لئی دتی اے زبان مالکا کیویں میں بولاواں احسان مالکا بڑا پیارا جملہ نعمتاں جو سانو نے عطا کیتیاں
दिया दिता सानू नबी सुल्तान मालिका सुभान अल्लाह दिता सानू नबी सुल्तान मालिका किवें मैं बुलावा एहसान मालिका अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कायनात दियो लोगो दुनिया वालों मुसलमानों मैं अपने नबी नू इंसाना चो पैदा करके फिर इंसाना विच भेज के मैं पूरी कायनात दिया लोगों ते एहसान कर दिता है अल्लाह अकबर अल्लाह ऐसी रब दे कुरान चो मेरे सोने नबी दे रवैये मेरे नबी सलातो व सलाम दा इखलाक मेरे आका दा किरदार मेरे आका दियां अदावां आओ जरा कितनियां प्यारियां अदावां ने मेरे पैगंबर दियां बल्कि कईयां लोगों ने इस्लाम कबूल किया है तो मेरे नबी दियां अदावां दे के इस्लाम कबूल किया अल्लाह अकबर अल्लाह कितनी प्यारियां अदावां ने मेरे आका मक्के तो हिजरत करके ना मदीना पाक के अंदर जा रहे ने गौर करना एक यहूदियां दा आलम है जिंदा नाम ना अब्दुल्ला बिन सलाम अल्लाह गौर करते जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह मक्के तो हिजरत करके मेरे आका मदीने दी तरफ जा रहे ने जदों मदीने दियां लोकां नू पता लगा कि अल्लाह दे पैगंबर आ रहे ने अल्लाह अल्लाह लोग मदीने चो बाहर निकल आए मेरे आका दे इस्तिकबाल अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह जदों मेरे आका मदीने पाक अंदर पहुंचे ना इंज करके लोग अल्लाह अल्लाह जोक दर जोक लोग मेरे पैगंबर दे करीब आई जा रहे ने अपने ने बिगाने भी मेरे पैगंबर दे करीब आ रहे ने अल्लाह अकबर अल्लाह एक यहूदियां दा बहुत बड़ा आलम जिन्ना दा नाम अब्दुल्ला बिन सलाम है यहूदियां दा बहुत बड़ा आलिम दीन गुजरिया हाय जदों इनू पता लगा ना मुसलमाना दा नबी आ रहा मदीने अंदर अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे आका दे करीब चले गए इंज करके मेरे आका तशरीफ फरमाने लोग आ रहे मेरे आका दा दीदार करी जा रहे ने अब्दुल्ला बिन सलाम दूरों बैठ के मेरे आका दा मुखड़ा तकदा पे आए अल्लाह मेरे आका दियां अदावां देखी जा रहा है मेरे आका दियां रवैयां नू देखी जा रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह अब्दुल्ला बिन सलाम थोड़े और करीब गए ना मेरे आका दा मुखड़ा तक दे पे ओ कायनात दियो लोगो मेरे पैगंबर दियां अदावां इतनियां सोनियां ने अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे आका दियां अदावां देखी जा रहा और करीब चले गए इंज करके मेरे आका दे सामने अब्दुल्ला बिन सलाम आके बैठ के आए अल्लाह अकबर अल्लाह फौरन अपना हाथ अगे करदा सोनिया महबूबा कलमा पढ़ाओ मैनू मुसलमान बना लो सोनिया कलमा पढ़ा के अपना गुलाम ते अपना सहाबी बना लो अल्लाह अल्लाह सोनिया मेरे हाथ ते हथ रख के मैनू कलमा पढ़ा दो सोनिया मैनू अदावां बड़ियां सोनिया लगियां ने सोनिया महबूबा तुहाडियां अदावां इतनियां प्यारियां ने तुहाडा इखलाक इतना प्यारा है सोनिया तुहाडे रवैये इतने सोने ने अब्दुल्ला बिन सलाम ने फैसला कर लिया है तुहाडे जैसा सोना नबी झूठा नहीं हो सकता तुहाडे जे सोने अदावां वाला पैगंबर गलत नहीं हो सकता अल्लाह मेरे आका ने अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु नु कलमा पढ़ा लिया अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा तवज्जो कर दे जाना हजरत मोहतरम कौन मेरा पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम अल्लाह के जग सारे दा महबूब मदनी मिटा जग सारे दा महबूब मदनी मिटा जग सारे दा महबूब मदनी मिटा ओ जितो लंघदा गया जितो लंघदा गया रंग लांदा गया जग सारे दा महबूब मदनी मिटा ओ जेड़े आंदे गे नेड़े बांदे गे तवज्जो तवज्जो ओ जेड़े आंदे गे नेड़े बांदे गे सीने ला के मुहम्मद बठेंदा गया जग सारे दा महबूब मदनी मिठा अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो कर दे
जाना हजरत मोहतरम अदामा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दिया अब्दुल्ला बिन सला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अगर इस्लाम कबूल कीता है मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़िया रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना लोग मेरे नबी दियां अदावां दे के मेरे हुजूर दे रवैये दे के मेरे आका दा इखलाक दे के मेरे नबी दा सोना मुखड़ा तक के अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह अल्लाह अज साडी हालत की है साढ़े करीब आना ते दूर दी गल है। हाँ अगर साढ़े कोई करीब नेड़े आ ही जाए ना एक दफ़ा आ जाएगा दोबारा कदे नहीं साढ़े करीब आएगा। साढ़े अंदाज इतने अनोखे ने साड़ियाँ अदावां इतनियां बुरियां ने साड़ा इखलाक इतना बुरा है ना ना आओ मुसलमानों अपना इखलाक अपनाओ मेरे नबी जैसा अपना किरदार अपनाओ मेरे नबी जैसा अपनी अदावां अपनाओ मेरे नबी जैसियां अल्लाह ताकि गैर मुस्लिम भी तुहाडियां अदावां देख के अल्लाह तुहाडा इखलाक देख के कलमा पढ़न ते मजबूर हो जावन ऐसा अपना अंदाज अपनाओ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया ओ बंदा कायनात दे रब नू दुनिया ते भी बुरा लगदा है ओ बंदा अल्लाह नू दुनिया ते चलदा फिरदा गंदा लगदा है क़यामत दा दिहाड़ा होएगा अल्लाह दी अदालत लगी होएगी जो बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा जिस बंदे दा इखलाक चंगा नहीं है जिस बंदे दा करैक्टर चंगा नहीं है जिस बंदे दा किरदार चंगा नहीं है जिस बंदे दियां अदावां चंगियां नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह वो बंदा अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह इस बंदे नू देखना पसंद नहीं करेगा। अल्लाह फरमानगे मेरे फरिश्तों इस जालिम नू मेरी आंखां तो दूर ले जाओ मैं इहदे वल देखना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर अल्लाह जदों इखलाक सोना बनाएगा ना अपना किरदार चंगा बनाएगा सोनिया अदावां अपनाएगा अल्लाह ला रवैये अपना मेरे नबी जैसे। मेरे आका फरमाते ने बंदा भी अल्लाह दी अदालत अंदर आएगा। अल्लाह मेरे आका फरमाते ने अल्लाह ताला इस बंदे दे सामने मोटियां अखां वालियां हूरा सोनिया सोनिया हूरा अल्लाह खड़ियां कर देगा। अल्लाह फरमानगे मेरे बंदे दुनिया ते सोना इखलाक अपना के आया है सोनिया अदावां अपना के आया है सोना किरदार अपना के आया है ए तेरे सामने मैं रब दी जन्नत दियां हूरां खड़ियां ने मेरे बंदे जेड़ी हूर नू पसंद करेगा मैं रब ओही अता कर देंगा। सुभान अल्लाह ए फायदा है इखलाक अपनान दा ए फायदा है सोना किरदार अपनान दा। अल्लाह अकबर अल्लाह आओ मेरे नबी दी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां कितनियां सोनियां अदावां ने। अम्मा जी आशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियां ने काना खुलुकुल कुरान लोगों सारा कुरान मेरे नबी दा इखलाक है सारा कुरान मेरे नबी दियां अदावां नू बयान करदा है सारा रब दा कुरान मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रवैया नू बयान करदा। गौर करते जाना इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर शाम दा वक्त मेरे आका सय्यदा माजी आशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दे घर तशरीफ लेके आए। मेरे आका ने दरवाजा खड़काया मेरे आका फरमाते ने अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत ए घर वालियो सलाम हो ए आशा तेनू सलाम हो अल्लाह तेरे ते सलामतियां नाजिल कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह कितना प्यार मेरे आका नू अपनी बीवियां दे नाल कितना प्यार मेरे आका नू अपनी आशा दे नाल। अल्लाह मेरे आका जदों अंदर दाखिल होए ना मां जी आशा फरमादियां ने सुनो सुनो कायनात दे लोगो आज दे खानदान नू पैगाम देना चाहना आज दी मैं अपनी मां बहन नू पैगाम देना चाहना ऐ मेरी मां बहन अगर चाहनी है तेरा घर जन्नत बन जाए आ किरदार अपना सैयदा मां जी आशा जैसा किरदार अपना सैयदा मां जी खतीजा जैसा ऐ मेरी मां बहन अपना किरदार अपना सैयदा मां जी फातिमा जैसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अल्लाह मैं खामद अगे भी अपील करांगा सोने अपना किरदार अपना मेरे मुस्तफा जैसा अपने रवैये
بنا میرے پیغمبر جیسے، اپنی اداواں بنا میرے پیغمبر جیسیاں۔ انج کر کے میرے آقا جدو گھر اندر داخل ہو گئے نا، سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میرے آقا جدو گھر آئی نا، میرے آقا دا مکھڑا بڑا سونا لگدا پہ آئے، میں کھڑی ہو گئی ہاں، انج کر کے میں آقا دا مکھڑا تک کی جا رہی ہاں، اپنے نبی دا چہرہ تک کی جا رہی ہاں۔ میرے آقا اور قریب آئی نا، میرے آقا نے انج کر کے سیدہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے سینے نہ لگا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اج ٹک ٹکیاں لگا کے کیوں دیکھ دی پئی ہے، اے عائشہ اج نظراں ٹکا کے کیوں میرا مکھڑا تک دی پئی ہے۔ سیدہ ماجی عائشہ فرماتی نے سونی اج تہاڈا مکھڑا بڑا سونا لگدا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میری ماں بہن جدو تیرا خامد گھر آئے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو ایک دفعہ مسکرا کے اپنے خامد نو تک لیں گے، تیرے خامد دیاں ساریاں تھکاوٹیں مک جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدو خامد گھر آئے انہوں چاہیے اپنی بیوی نو سلام کرے، مسکرا کے ملے، اور تیری بیوی دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ انج کر کے میں ماجی عائشہ فرماتیاں نے سونیا اج مینوں تہاڈیاں اداواں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں پیاں، سونیا میرا دل کر دے میں تہاڈا مکھڑا تک دی رواں، سونیا میرا دل کر دے میں نظراں ٹکا کے تہاڈا چہرہ تک دی رواں۔ تے ماجی عائشہ پتہ کی فرماتیاں نے سرکار نو ویکھن دا، توجہ، سرکار نو، ماجی عائشہ فرماتیاں نے میرے پیغمبر نو سرکار نو ویکھن دا ہوئے رہندا شوق بتیرا اے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیوی ہوئے تے اماں جی عائشہ جیسی ہوئے، سبحان اللہ، بیوی ہوئے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہوئے، خامد ہوئے تے میرے پیغمبر جیسا ہوئے علیہ السلام۔ سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتیرا اے، آقا دی جدائی دا، آقا دی جدائی دا، اکھیاں نو ہنیرا اے، آقا دی جدائی دا، ایک واری جو مل جاوے، اوے دیا خوشیاں دا بل جاوے، مکھ آقا دا انج دس دا، مکھ سونے دا انج دس دا، ہو جویں چڑھیا سویرا اے، مکھ آقا دا انج دس دا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا یاد آ گیا، اللہ اداواں میرے پیغمبر دیاں، رویے میرے حضور علیہ السلام دے، اللہ فرما دینے واما میں اپنے پیغمبر نو پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین بنا دیتا۔ میرے آقا جانوراں لئی بھی رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے آقا پرندیاں لئی بھی رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے آقا پوری انسانیت واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا اپنے لئی بھی رحمت بن کے آئے، میرے آقا بیگانیاں لئی بھی رحمت بن کے آئے، میرے آقا یاراں لئی بھی رحمت بن کے آئے، میرے آقا دشمناں لئی بھی رحمت بن کے آئے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ اللہ۔ سارے نبیوں، اگر ایک جملے
تسی میرا مل کے پڑھو نا، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بہار پیدا ہو جائے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنے پیارے انداز میرے پیغمبر علیہ السلام دے، اتنیاں سونیاں اداواں میرے پیغمبر دیاں، اتنے سونے رویے میرے حضور علیہ السلام دے۔ آؤ توجہ کر دے جانا، آخری باتاں کتنے پیارے انداز ہے میرے آقا دا، کتنے سونے رویے نے میرے حضور دے، کتنیاں سونیاں اداواں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا۔ آؤ آخری حدیث مکمل توجہ کرنا، ایک جدو تسی حدیث سنو گے نا انشاءاللہ میرا ایمان میرا عقیدہ ہے کہ تہاڈی روح خوش ہو جائے گی۔ غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ یاران سمامہ بن اسال بہت بڑا چودھری تے سردار گزریا اپنے علاقے دا، بڑا اللہ امیر ترین دولت مند ہے۔ انج کر کے صحابہ نے سمامہ بن اسال نو پکڑیا قیدی بنا کے مسجد نبوی اندر لیا کے بن دیتا ہے۔ جدو میرے آقا علیہ السلام نو پتہ لگا میرے آقا سمامہ کو لائے، سمامہ نے نیویاں پائیاں نے، میرے آقا فرماتے نے او میرے یار سمامہ ذرا اپنی نظران تے چک کے میرا مکھڑا تے تکنا، سمامہ میرا شہر مدینہ تے تکنا۔ اللہ اللہ سمامہ بولیا، بڑے کوڑے بول بولے سمامہ نے۔ سمامہ کہنے لگیا تیرے چہرے ورگا برا چہرہ مینوں نظر نہیں آندا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ میرے آقا فرماتے نے چل سمامہ انج کرنا میرا شہر مدینہ تک لے۔ سمامہ کہنے لگیا تیرے شہر ورگا گندا شہر مینوں نظر نہیں آندا۔ اللہ میری توبہ، اوے سمامہ تینوں کی پتہ ہے اے چہرہ او چہرہ ہے، اگر میرے آقا بےتاب ہو کے اپنا چہرہ آسمان ول اٹھاوا، رب کائنات اللہ قبلہ بدل کے رکھ دے۔ اللہ اللہ اے او مدینہ پا کے جتے میرے آقا نے اپنی زندگی دے ایام گزارے نے، اے او مدینہ جتے میرے سونے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، مدینہ بھی عظمت والا، مکہ بھی شان والا، مدینے دی ہر چیز نرالی، مدینے دی ہر چیز اعلیٰ۔ اللہ اللہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ اللہ اے عرش والے ربا، اللہ میں تیرے گھر اندر کھڑا ہاں، ممبر رسول تے کھڑا ہاں، اللہ سونیا باوضو کھڑا ہاں، اللہ دعا کرنا وا سونیا ربا اے جننے بھی تیرے بندے اللہ تیریاں بندیاں آئیاں نے ساریاں نو اللہ اپنے نبی دا شہر مدینہ دکھا دے، اللہ مکہ بھی دکھا دے، سونے نبی دا شہر مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ اللہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، میرا پیغمبر عرصہ ہوا طیبہ
خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ اکبر اللہ، ہنج کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نانا میرے سماما ایویں دیاں کوڑیاں گلاں تے نہ کر۔ اللہ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انج کرو نا، سماما واسطے کھانا میرے گھروں لے کے آؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اے میرے صحابہ گل سنو، کھانا میں محمد دے گھروں آئے گا اور دودھ میری اونٹنی دا چوکن سماما نو پلا دیو۔ اللہ اللہ، کتنیاں سونیاں اداواں میرے پیغمبر دیاں، کتنے سونے رویے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ اللہ اللہ، دوسرا دن ہویا، انج کر کے میرے آقا پھر سماما کو لائے۔ سماما نے نیویاں پائیاں نے، میرے آقا فرماتے نے یار سماما ذرا اپنا چہرہ تے اٹھانا، میرا چہرہ تے تکنا، اے سماما میرا شہر مدینہ تے تکنا۔ سماما نے پہلے جیسے بول بولے، سونیا میں جملے نہیں بول سکتا، اللہ دی قسم میری تے اوقات ہی کوئی نہیں یہ جملے میں بول دیا نانا سونیا۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر تیسرا دن آ گیا، ہنج کر کے پیارے عمر نے اپنے ہاتھ اندر تلوار اٹھائیے، اج سماما کوڑے جملے بولے گا، سماما دی گردن تن تو جدا کر کے رکھ دیاں گا۔ میرے آقا سماما بلائے، سماما نے نیویاں پائیاں، میرے آقا فرماتے نے یار سماما ذرا مکھڑا تے تکنا۔ اللہ اکبر اللہ، سماما نے پہلے جیسے بول بولے۔ اللہ اللہ، میرے آقا دا یار عمر کہنے لگیا سونیا ایک اشارہ کرو میں سماما دی گردن تم تو جدا کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا فرماتے نے نا 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 میرے صحابہ ایویں دیاں گلاں نہ کرو، انج کرو سماما دیاں ہتھ کڑیاں کھول دو، سماما دیاں بیڑیاں نو کھول دیو، سماما نو آزاد کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، جدو سماما نو آزاد کر دیتا ہے، سماما دوڑ دا جا رہا، دوڑ دیاں ایک باغ اندر جا کے بیٹھ گیا، سانس لے رہا، دل اندر سوچا دوڑاندا ہے اللہ دے پیغمبر کتنے سونے اخلاق والے نے، اللہ دے پیغمبر دیاں اداواں کتنیاں سونیاں نے، میں سخت جملے بولدا رہا او میرے نال اخلاق بناندا رہا، کتنیاں سونیاں اداواں میرے پیغمبر دیاں، کتنے سونے رویے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ اگے سماما دوڑدا جا رہا، ہن سماما پیچھے مڑ کے چلدا آ رہا، ہنج کر کے مسجد نبوی اندر آ گیا، صحابہ نے دیکھیا، صحابہ کہنے لگے سونے سماما دوبارہ پھر آ رہا۔ میرے آقا فرماتے نے سماما اپنی آ رہا، سماما نو عرش والا رب لے کے آ رہا۔ اللہ اللہ، صحابہ سماما اپنی آ رہا، سماما نو عرش والا رب لے کے آ رہا۔ جدو سماما میرے آقا دے قریب آ گیا، کہنے لگا سونیا محبوبہ مینوں تہاڈا اخلاق بڑا سونا لگیا، تہاڈیاں اداواں بڑیاں پیاریاں لگیاں، سونیا تہاڈے رویے بڑے چنگے لگے، سونیا میں سماما نو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو، سونیا میں سماما نو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ اللہ اتنے پیاریاں اداواں میرے پیغمبر دیاں، آؤ آؤ مسلمانوں ایویں دا اخلاق اپناؤ میرے پیغمبر جیسا، اداواں اپناؤ میرے نبی جیسیاں، رویے اپناؤ میرے حضور جیسے علیہ الصلوۃ والسلام۔ کون میرا پیغمبر لے سونیا آخری پیغام محبت دا پیار دا پیغام دینا چاہنا وا۔ اللہ اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ اچھی کو سبحان اللہ، جنہوں نبی نال پیار محبت نبی دیاں اداواں سونیاں لگ دیاں نے او بولے اچھی سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں اساں دل وچ ایک نو نبی پاک نو، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ ہو تو کی جانے آقا دی
रहमान सिफता करदा सोना रब रहमान सत्ता फलका ते तवज्जो सत्ता फलका ते कोले बुला लिया सोना पीर ऐसा मदनी बना लिया सोना पीर ऐसा मदनी बना लिया बिलाल भी मुरीद होया जग्गां दे पीर दा ओए बिलाल 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 भी मुरीद होया जग्गां दे पीर दा बिलाल भी मुरीद होया जग्गां दे पीर दा छड्डिया नहीं कलमा होया जुल्म अखीर दा बलदे कोल आते उमैया ने लुटा लिया सोना पीर ऐसा मदनी बना लिया असा दिल विच एक नू वसा लिया सोना पीर ऐसा मदनी बना लिया यूनस ते करम होया रब्बे जुल जलाल दा तुहाडे ते करम होया रब्बे जुल जलाल दा यूनस ते करम होया रब्बे जुल जलाल दा फड़ा दिता ए लड़ अल्लाह आमीना दे लाल दा फड़ा दिता ए लड़ अल्लाह आमीना दे लाल दा तौहीद दे के ते शिरक तो बचा लिया सोना पीर ऐसा मदनी बना लिया असा दिल विच एक नू वसा लिया सोना पीर ऐसा मदनी बना लिया अल्लाह की दुआ है सुने सुनाया मौला करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग।